In part 3, we will see Charanam and Chittaswaras. Charanam part will be having Sahityam, and all other Chitta Charana Swaras will not be having any Sahityam, only Swaras will be there. Ga 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 pa ga re re ga pa ga pa ga ga da da pa ga ga da pa ga pa ga re sa re ga re sa re dha re da sa re ga re sannu ta ga shri ni va sa ga re sa re dha re da sa re ga re sannu ta ga shri ni va sa ga ga re sa re ga ga pa da da sa re ga 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 da pa ga re ga ga sa da pa ga re sannu tha ga shri ni va sa ga ga re sa re ga ga pa da da sa re ga 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 da pa ga ga sa da pa ga re sannu ta ga shri ni va sa pa da da pa ga re sa re ga re sa da sa re ga pa da sa da pa ga re sannu ta ga shri ni va sa pa da da pa ga re sa re ga re sa da sa re ga pa da sa da pa ga re sannu ta ga shri ni va sa sa re ga re sa da sa da pa ga re sa re sa re ga ga pa pa da da sa re ga re da sa pa da sa da pa da pa re sa da pa ga re sa re sannu ta ga shri ni va sa sannu ta ga shri ni va sa sa re sa da pa ga re sa re ga ga pa pa da sa re da sa pa da sa da ga pa da pa re sa da pa ga re sannu ta ga